Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat mancing, bertemu lagi bersama saya PLJ. Kita hari ini perdana mancing lagi karena saya sudah lama tidak pergi memancing. Hari ini perdana mancing kita pergi ke spot Batu Tugu ya teman-teman. Mari lihat dan simak video selanjutnya. Oke, nah ini persiapan saya. Kita OTW hari ini. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, terima kasih kawan-kawan. Kita berangkat lagi guys. So intense and true, doesn't need to be eternal to be fruitful too. In memory and heart, it'll forever glow, like a flame that burns, an eternal show. In every moment, my love I'll be attentive, we're still and forever always, every moment. Ayo tuh, anak buah ini. Nah, teman-teman, jadi hari ini saya mancing ditemani ini tukang tahu nih, tahu yang ada di pom bensin Bunder. Tuh, ini lokasinya. Jangan lupa mampir ke Tahu Sumedang ya teman-teman. Oke. Bawa satu motor kan? Satu motor kan? In every moment, my love will be tempted, we'll still forever always, every moment. Even in the face of greatest charm, my thoughts will be all yours, my motto one. And when the search comes at the end of the road, be it death, be it loneliness, I'll be your abode. I'd say of the love we once knew, that it's not immortal, but a flame that grew. For the love we shared, so intense and true, doesn't need to be eternal to be fruitful too. In memory and heart, it'll forever glow, like a flame that burns, an eternal show. In every moment, my love I'll be attentive, we're still and forever always, every moment. Even in the face of greatest charm, my thoughts will be all yours, my motto one. And when the search comes at the end of the road, be it death, be it loneliness, I'll be your abode. I'd say of the love we once knew, that it's not immortal, but a flame that grew.
The love we shared so intense. Diisi bro, Medis ya. Oh, biarin sebelahnya aja. Di sebelahnya aja yang kosong. Biru. Ya udah di situ aja. ya udah yang biru, adanya yang itu. Nah, kosong satu tuh. Mau yang mana? Tengah. Ayo. Terserah. Bagus nggak? Jadi yang itu kosong tuh. Satu. Hah? Laur tak? Hah? Ya paling. Ya udah itu Jap. Ya halus kayaknya kan. Bagusan yang hijau lah kalau. Kan kumpuli saya ya.
Strike guys. Iya. Adaan. Guys, ikannya makan guys. Panen kita guys. Ikan puntakan guys. Lihat kamera dong. Gimana nih guys? Guys, perlu bantuan gak guys? Guys, Gimana guys? wih. Cerok. Ininya guys, saya berbelit sama ini guys. Apa ke situ guys? Jambal guys. Ya mbak. Jambal. Ayo mah. Jambal ini. Udah sikat, jangan kendor. Gede jambal. Iya. Mau. Itu nambah mah jangan serok mas. Oh iya. Pegang. Enggak, ini senarnya ini kemana ini? Masih kencang bos. Belum lemas ini senarnya nih, ganggu ini tuh. Iya, putusin aja bos.
habisin aja bos. Dikit aja. Nah. Awas ada jadinya bos. Nah itu bos. Bongkar bos. Tuh, bos. Mana lap? Ini lap siapa? Itu tuh. Ya, wah, jambal teh. Udah kena? 2, 3, 4, 5, 6. Oh, satu bagus bos. Oh. Ikan guys. Strike guys. Kurang jamal ini pada tinggal ikan nanti sawung biar gede angin. Iya. Aku nih kayaknya takut ada petir bang. Makanya. Bos, ayah tampang tuh bos. Ayo dong. Anjir, panen dia guys. Uish. Panen guys. Ya. Bahaya bang. Aduh, sayang sekali mocel bos. Jangan sampai mocel itu. benar. Push, push, push.
makan. Sapu-sapu. Apa? Hah? Sini. Ya, kalau baik. Duh, nggak bisa ngerokok guys. Nggak bisa ngerokok asli guys. Aduh. Yes. Wih. Ada guys. Wih. Halo. Tuh, kait guys. Ya, Kait. Mana? makan di luar. Astagfirullah. Wih, lagi masak ya. Yes, lumayan guys. Ikannya mamam nih. Oh, mamam guys. Hmm. Ush. Aduh, newal, bro. Newal itu. Ini. Oke, terima kasih. Mulai lagi bos. Lumayan.
Aduh, nafas. Wih, bener weh. Aduh, panen dia bos. Ya hari ini panen guys. Aduh, ini guys. Gak berhenti guys dari pagi sangkutan. Dan ini tuh. Nyewel aja guys, makannya nggak benar sih ya, kayak ada yang kurang gitu. Tetes lagi dong. Jir. Panen dia guys. Ah, Ayo, ayo, jom, jom. pun Hihi. Dasar rezeki mas kemana? Ih, guys, ikan nih guys nih. Hup, Rezeki mana? Hup. Mana guys?
Ini apa ini? Ikan merah guys. Ikan merah guys. Wih. Wah. Ikan merah guys. Ini apa guys? Ikan merah tuh guys. Wih. Bagus, bagus. Bos, tolong dong bos. Maaf bos. Kamu sakit dari situ ya? Baru melempar ini guys. Dia udah masuk ke dalam guys. Tuh. Ada dagingan guys. Ada dagingan ini. Yellow diamonds in the light. I was standing side by side as a shadow crosses mine. What it takes to come alive. The way I'm feeling, I just can't deny. But I gotta let it in the light. I was standing side by side as a shadow crosses mine. What it takes to come alive. The way I'm feeling, I just can't deny. But I gotta let it in the light. I was standing side by side as a shadow crosses mine. What it takes to come alive. Oke. Hasil akhir lapak rahasia guys. Wush. Tuh ikan semua. Wih. Merah, putih, hitam juga ada. Pokoknya mantap. Mantap, Hari guys. ini ada cintanya. I was standing side by side as a shadow crosses mine. What it takes to come alive. The way I'm feeling, I just can't deny. But I DJ Lollipop.